रिसेंट गोटे बाहागरटा है तो बाहागरटा आम कर आमको कार्ड देले ये मजबूत महापात्र आज्ञा आज्ञा आम एमती संपर्कटा स्थापन करूँ बह बंधन में आबद्ध करदेबू ये बंधन को आप ट्रक ड्रोजर ट्रैक्टर एमती कि जेसीपी लगे भांगिले भी नहीं कौन लिखा महामाया ट्राभेल से बर कन्या जाऊँ बाटर जी गाड़ी खराब हो गला सारे गाड़ी भी आमे जोगे दबु चौटी रात मशा कामुड़ा मशा धूप जोगे दबु ठारू नट पर्यंत मुंड बाल ठारू पाद नख पर्यंत सब प्रकार व्यवस्था आम पाखरे इंदुस्त्राणी माने अच्छी रिसेंटली तेलटा भी हमर खाइ हां रिसेंट हमरा एटा तेल सर ये भी काम लागू हां जगन रक्षा करे पई गोटे तैल हमें आविष्कार करछु राति सोइले खाली मुंडरे बाकी सोइ आज्ञा आज्ञा केवल मुंडरे ये आसीबार अभिप्राय पुआ बाहागर मते सेति पई आसी छत्ती ना कोन जिया 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 ओ संपर्कीय 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 ताले आगे अभिप्रायटा जानी पारे कि आज्ञा मु निजे आज्ञा करे दबा ये केमितिका प्रस्तावटे आपण खोजुचंती आमुडी खोला मेला खोला करी कोना आज्ञा झीटा टिके सुंदरिया हेइथिबो चुट्टी टिके तार कहड़ा हेइथिबो आ चुट्टी टिके पिचा जाए पडुथिबो गोरा चमड़ा टिके हेइथिबो आ हरिणी आखिरे मते टिके भले चाहूथिबो सेई भले आज्ञा टिके हेले खुशी हे जीवी ये सेतिकी पाई एपटे टिके एतिकी सारे चाहा कहिबे मु देबी ताले शुभ कामर विलंब काहे आज्ञा ठीक अछि वो टिके ये मुझे कहते आप आगमन करूँ घर को जातु आराम से खाई पी कि केमिति संतान संतति करेंगे ता विषय टिके स्वप्न देखो मो कथा आपन लागिला सारे लागिला तो किछ नै आसु आज्ञा ठीक गला पूर्व एटा टिके नहीं जानतु सब बेले विवाह पर्यंत राति टिके मुंडे मारिकी सोई केवल मुंडन आ हल्का टिके नेबे हो आज्ञा आसिला रहिलो नमस्कार काकू लगेबो आज्ञा नेक्स्ट क्या छ नमस्कार नमस्कार आज्ञा गाड़ी को जाए गड़िला गाड़ी गड़िबो गुटे गाड़ी बस सेठी अछि आपन झियो पई को भया पोटी दरकारी तार सूची पत्र सिना देले हमें घुम घुम करी गाड़ीटा को गड़ेउ आम मन पर आपन को सेवा रे आपन तो खाली तो नबारे ये तो नवा दबार संसार मु कौन कहूली कि ये केमितिका चुवटी दरकार आपन टिके हमको खोला मेला करी कोन देखले आज्ञा आपन की कथा कहउछथि मो झिया विषय तो आपन को मु सब कहि सारी मो झिया होची गुणवती लज्जावती सौभाग्यवती गर्भवती कोन बाहन होई गे ना बा मु जो शेष रे जोटा करी क्षमा करी सेटा उठी काटी दे सेटा को काटी देली आउ सब जाक मो झिया आज्ञा देखो मो झिया जो एते गुणा संपूर्ण ताले जोईटा मु सेई भलिया खोजिबि ना आज्ञा देखो आग पटटा जमी सलमान खां भाया पछ पटटा आज्ञा शाहरुख खां नमस्कार नमस्कार ए ना तो संगे संगे जस्ट आपण विषय आलोकपात करूँ केमी आपण पटीटा
କେମିତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସେବାଟା କରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ସେବା ସେବା ତ ତମେ ଯେମିତି ସେବା କରୁନ ତମ ଜାଗାରେ ଅଲଗା କୋଉ ଝିଅ ଥିଲେ ମତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଣ୍ଢେଇ କାଖିକି କୋଡେଇକି କିସ୍ କରିସାନ୍ତଣି 2-4ଟା। ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କଣ ନେବେ ଇଏ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ କେମିତିକା କନ୍ୟା ପାତ୍ରୀଟେ ଆବଶ୍ୟକ? ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହଁ କରିନା କ୍ୟାଟ୍ରିନା ରାନ୍ଧିପୁଣ୍ଡା ନିଶା ମାରଣା ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ। ସବୁ ସତରେ ପୁଟୁ ଲୋକେ ମାନେ ଟୁପୁ ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ଛାଞ୍ଚ ଏକା ସନି ଲିଓନ ବରାଳ, କରିନା କୁଣ୍ଡୁ, କାଟିନା ବେହେରା, ସନି ଲିଓନ ଭୋଇ ଆଉ ରାନୀପଣ୍ଡା ମାଝି ରାନୀ ପଣ୍ଡା ରହିବ। ନିଶା ମାରଣା ଲାଟେଷ୍ଟ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ତାହେଲେ ହବ ତ? ଓହୋ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ବାହାଘର କରିଥିଲା କିଏ? ଆପଣ ନୁହଁ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ବାହାଘର କରିଥିଲା କିଏ? ଆପଣ ନୁହଁ ସଲମାନ ଖାନ ବାହାଘର କରିଥିଲା କିଏ? ସିଏ ହେଇନି ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାହାଘର କରି ବସ ତାଙ୍କ ଦିବସ ପାଖ ବସିଦେନି ପୁଣି ବାହାଘର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମାନସ ସହିତ ମଣ୍ଡାଗିରି ବାହାଘର କରିଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦରକାର ତାର ସୂଚୀପତ୍ର ଟିକେ ଆମକୁ ଖୋଲିକିରି ଦେଖେ। ନାଇଁ ଟିକେ ସୂଚି ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମତେ କଣ ଦରକାର କହୁଛି। କରିନା ଭଳିଆ ଟିକେ ଅଣ୍ଟା, ମାଧୁରୀ ଭଳିଆ ଆଖି, ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଟିକେ ଫିଗର ଆଉ ମଲାଇକା ସେରାଫତ ଭଳିଆ ତାର ନାକ। ହେଲା ବୁଝିଲୁ କିଛି ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏତିକି ଏଇଟା କେବଳ ସୂଚି ସଇଲା। ମତେ ତା ଛଡା ଟିକେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନିମ୍ନ କଥାଟେ ଥିଲା ଟିକେ ଖାଲି ଟିକେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ। ହଁ ହେଲା ୟା ପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତେଣୁ କଣ ଗୋଟେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ଆଉ ଏଥରକ ମୋ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଇଏ ଲାଗିଲା କଣ ଏତେ ତ ସିଧା ଦେଖା ହବ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ବସିବା ଆଉ। तो शर्मिली शर्मिली आखिरे जेबे कणे कणे चाहूं लागे मते इशारा रे किछि गोटे कहि जाओ। अरे पुआ झिया तो परस्पर को पूरा फिटिंग यही मीटिंग रे से माने हे जे पूरा सेटिंग ना कर अच्छा गोटे मिनिट झीटा मोर भारी पसंद ହେଇଛି। ଖାଣ୍ଟି ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ପୁରା ଡବଲ ହିଅର ସୋରିଷ ତେଲ ଗଳି ପଇଲା କଣ ସରିଷ ତେଲ ଗୋଟେ ମିନିଟ ମତେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବୁ ନା ତ ଟିକେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା। ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କାଇଁ କଥା ହେବେ କଣ କଥା ହବ ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ମତେ ପଚାରନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଆମେ 7 ଜନ୍ମ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବୁ ଟିକେ ଆମେ କଥା ହବୁ ନା ଟିକେ ଆପଣ ପଚାରିବେ ନା ପୁଅ ପଚାରିବେ? ସେ କାଇଁ ପଚାରିବ ମୁଁ ପଚାରିବି ମୁଁ ତା ବାପା ଅଛି। ହଉ ଆଚ୍ଛା ମା ତମେ କୋଉ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢିଛ? ସେଇଟାକୁ ଛାଡିକି ଆଉ ସବୁ ପଢି ଏବେ ବି ପଢୁଛି ଝିଅ ପରା ଆମର ଏମିତି ପଢୁଛି ପଢି ଏତେ ପଢିଲା ଯେ ଉଗାଣ୍ଡା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଉଗାଣ୍ଡା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କଙ୍ଗାରୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ PhD କରିବି ବସିଛି। ଉଗାଣ୍ଡା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେଇଟା କଣ? ଓହୋ ତମେ ତ ଆନ୍ଧ୍ରା ମାଟ୍ରିକ ତମେ ଉଗାଣ୍ଡା କୁଆଡେ ଜାଣିବ? ଉଗାଣ୍ଡା ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ପାଠ ପଢୁଛି ଆମେ କଥା ନା Chulita sexy Chulita sexy ଆଉ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ମା ତମେ ରୋଷେଇ କରି ଜାଣିଛ କଣ ରାନ୍ଧି ଜାଣିଛ ତମେ?
से कहीदब से कहीदब से कहीदब पचारे कहीदब କହିବୁନି संस्कार आम घर आभिजातीय आम घर परंपरा आम घर मलिनता से केमती कहीदब दरकार पड़े से लुगा काढ़ीदब किंतु पार्टी कथा बाहर कर झीटी आमर कलरा को आज्ञा एमती फेंटा फेंटी घंटा घंटी कर रोसे करदब डायबिटीज 715 एते मिठा पानी की खाली फुटेई दब पूरा बासुमती चाउल खीरी अमूल दरकार नहीं हाथ रे गुड़ा करदब रसगोल्ला इति स्वाद କାନ୍ଥରେ ତେମତି ଖାଲି ହାତ ମାରିଦେବ ରଙ୍ଗ ମିସ୍ତ୍ରୀ पिंपुड़ी पिंपुड़ी लगी जी एते मिठा ए आ दे ठंडा देख गोटे पुओ को गोटे प्रश्न पचारियार अछि माने पुओ को जाके पढ़िछन पुओ को जाए पढ़ी पुओ को जाए पढ़ी केते बड़ प्रश्न सब पचार देले अरे पुओ बा चाइना रे पाठ पढुची चाइना हां चाइना रे की पाठ ଓ ୟା हम चाइना माने चाइनीज खाइबा लोक चाइनीज कोडी तयारी होला हमका पचारिया दरकार आ गोटे कथा तोर रोजगार केते पुओ रे रोजगार 1000 लक्षे टंकाटे कम टोकटे कम काहे भी कम टैक्स पूरा कटि जाउची टैक्स कटि जाउची टोकटे कोडी जाउची हां चाइना रू पैसा आछी ना टंकाटे कटि जाउची सरकार काटी दउथबे आ हां थंडा जक थंडा कहया कथा मु पुओ को प्रश्न पचारि चलछि पुओर जमा उत्तर दबार नाही आपण खाली कोन चलछि काई ସେଇଟା ପରା ଆମ ସଂସ୍କାର ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଆମ ଅନ୍ୱେଷଣ ଆମ ବିଶେଷଣ ଆମ ପ୍ରତିପୋଷଣ ଆମ ଗବେଷଣା ଗୁରୁଜନ ଆଗରେ ସେ କହିଦବ ସେ କହିଦବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିଦବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିଦବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତା ଭିତର ଜିନିଷ ବି ଖୋଲିଦବ କିନ୍ତୁ ହଁ ମୁହଁ ଖୋଲିବ ଗୁରୁଜନ ପରା କହିବି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହିବି आज्ञा ये देखो पुअर हो वृष झीर हो धनु वृष धनु परा अहिष्टाष्टक जोग से झील आसले आप ना कौन झील पाद पद गोड़ काढ़िया कथा पद को हाँ 1000 टका मिलामिशा बुला से अलग कथा सीढ़ी केमी जाऊनी किंतु पाद काढ़िया कथा नुह सीढ़ी गले भी मुझे भेड़ी आनी कि पाद काढ़िया कथा ଗଲା ମାନେ ଅନିଷ୍ଟ अनिष्ट से आप घरे आज मीटिंग सेटिंग मीटिंग इटिंग कार्यक्रम आप घरे तो मो भितरे टिके प्रेम हेई जाऊ हाँ तो मो भितरे टिके प्रेम हेई जाऊ माने बाहागर फाइनल ଇଏ ସାରି ଲୋକ କହୁଥିଲି ୟା ପତା ବାହାଘରଟା तो खराब लगुनि 5 टका खर्च कले डंबा चेता बुड़ जाऊँगी कोल्ड ड्रिंक्स पानी मिसाऊँगी एत सस्ता प्रोडक्शन छे सी पुणी बाहागर से 2000 खर्च करे तो खराब लगुन टिके ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ସେ ଖାଲି ମା ବଞ୍ଚ ଦି ବୋଲି ମୁଁ ଆଇଛି ସେ ଛାଡ଼ ସେ କଥା हाँ ये तो लास्ट एपिसोड हो छाड़ ये डायरेक्ट बाहागर देख डायरेक्ट चौठी I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it
ମୁଁ ଶଳାଟି ଖନା କାଲା ବୋଲି ବୋଧେ ଜାଣିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛି। ଚଉଠି ରାତିରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅପମାନ। ମୁଁ ଖନି କାଲୁମଟା ବୋଲି ଜାଣିଗଲା ନା କଣ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛି। ଚଉଠି ରାତିରେ ଅପମାନ ସହି ହବନି। ଆଜି ଫୋନେ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜିଲାପିରେ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଙ୍ଗୁ ହେଇଗଲା ତ ଆଳସ୍ୟ ଭାବ ଟିକେ ଦେଖା ନିଦା ଖାଦ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲା ତ। ବୁଝିଲେ କୁଣ୍ଡୁ ବାବୁ, ମଜବୁତ ମହାପାତ୍ର ଯୋଉ ଗଣ୍ଠିଟି ବାନ୍ଧେ ଏକଦମ ମଜବୁତ। ଆପଣ ଫାଉଡ଼ା କୋଦାଳ ଶାବଳ ଏମିତିକି ଜେସିବି ଲଗେଇ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଇଏ ବନ୍ଧନ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ନ କଟି ସତି ଛିଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମଜବୁତ ମହାପାତ୍ର ଅଠା। ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଏଇ ଯୋଉ ନର ରାକ୍ଷସକୁ ନାଗନାଡ଼ି ଯୋଗ ରହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବୁ ଚଉଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଦିନରେ କରିଦିଏ। ତ ରାତିରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ଚଉଠିଟା ପୁରା ନ କଲେ ଚଳିବ, ଖାଲି- ଖାଲି ଟିକେ ଫୁଙ୍କାଫୁଙ୍କି ହେଇଗଲେ ସେ ଚଳିବ। ଏଇଟାକୁ ମିଶେଇକିରି ଆମର ହେଇଗଲା 963ଟି ବାହାଘର, ଗୋଟିଏ ବାହାଘର ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଛି କେବଳ। ଆଉ ଯୋଉଟା ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଲୋକର ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ତା ପଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ବାହାଘର କରିଦେବୁ। ଅସୁବିଧା କେହି ଦେଖେଇଲେ ନା ନା ନା, ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଆସେ ସେ ଜିନିଷଟା କାହା ପ୍ରତି ଆସେ? ଅସୁବିଧା କଣ ପିଲା ମିଶିଲେ ବୁଝିଲେ, ମଜବୁତ ମହାପାତ୍ର ବନ୍ଧନ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅତୁଟ, ଏମିତି ମଜବୁତ ଫିଟିବ ନାହିଁ ନାହିଁ। এই ଯୋଉ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିଟା ଶୁଣିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ଚିନ୍ତାଟା ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ନେହ କେତେ, ମମତା କେତେ, କେତେ ଆବିଳତା। ଇଏ ଭାଗ୍ୟ ହାତ ଡୋରି। ଭାଗ୍ୟ। କଣ ହେଇଛି? ଆପଣ କଣ କହୁଥିଲେ ପିଲା ଭିତରେ ମିଶିଲେ ଇଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ଭିତରେ ଫେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି? ସେ କଥା କଣ କି ଇଏ ପୁରା ଏନ୍ଦୁଗୁସ୍ତ ନାଡୁ। ଆଜ୍ଞା କାନ୍ତା ଟିକେ ଆଇଲେ। ମୋ କହିବା କଥା କଣ କି, ମୋ ଝିଅର ସବୁ ଠିକ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭୁଲ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତାକୁ ଟିକେ ଶୁଭେନି, ଆଉ ସିଏ କହିପାରେନି। ଏଇଭଳିଆ କି ଆସେ? ଖାଲି କଣ ଏତିକି, ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମାନେ ଲିକେସନ ଗୋଡ଼। ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅ କଥା କହିପାରେନି କି ଶୁଣିପାରେନି। ହଁ
अयो कुंडू बाबू तुम प्रबल कंडू बुझल गोटे झील जन्म कर तो झील नुह गोटे बैटेरी स्कूटी अरे हो ना कि हो ना कि पुआ खोजुच हाई फाई आउ तमें तमर ये टोका खसीगला से टोका धरता टे बागी से टोका सब फटा माइकी गोटे भितर कि ना बाहर कि ना नो इनकमिंग नो आउटगोइंग तुम प्रथम निजुक चिन्ह हाँ अरे आजिकल सब टोकी गुड़ा कहले आम गवर्नमेंट जॉब माट्रिक एडवांस कर देते कहे आम गवर्नमेंट जॉब पाइब गवर्नमेंट जॉब जॉइन करी हाँ अरे समस्त जब एमती गवर्नमेंट जॉब पचर बोले आ प्राइवेट चाकरी कौन पार्टी मोर खराब करदेवी अबध कथा गोटे पार्टी खराब कर ये टोका गुड़ा सब तुम तो पाती माकड़ बेले देखिए पाती माकड़ पॉन्स पाउडर लगे आउट सुंदर हम कि तुम्हें खोजा उर्वशी राउतेला कौन मुख जन्म करी पार्टी खराब कर अरे जब समते खोजे गरी ताहले काली साहब ना झील कौन शाग काटे जी अरे निजक चिन्ह तमें तो सनिया तमें केमती खोजुच छन छनिया अरे मत तो आवार्ड दबा कथा मुझे तुम दी जन को मिछ शब्द कहीकि संसार जोड़ी देली ताहले असुविधा कौट रहा असुविधा कौट रहा मुझे हिट जाऊँ पाटर कड़ा शब्द बाहर गोटे कथबार्ता खोज मत अरे मत राष्ट्रपति अवार्ड दबा कथा हाँ तो संसार जोड़ी बुझ टे हाँ हाँ ठीक अच्छे राष्ट्रपति अवार्ड दिया एथरक तलू आस ना ओल्लैकी जी तो ये आज्ञा बुझे मत लगुच ओह्लैला सांधी दे पूरा गांधी दे ये मुझे कौन कहूँ ये प्रस्ताव सीना टे कौट केमती गोटे फल्स गोटे सेलसेल होगा कितु आपण व्यस्त हूँ जदि आपण चाहूँगी आम सागर करने संपर्क स्थापन ताहले उठातु फोन आमको कॉल करूँ घन घन क्या प्रस्ताव ये सीना प्रस्ताव होगा अलग प्रस्ताव अच्छे आप ये मुझे कौन कहती कि ओह्लैबी तो हाँ से पर्यंत वीडियो टी हल्का लाइक हल्का शेयर हल्का कमेंट करी सब्सक्राइब बटन टाइम गांधी दे जातु ओह्लैबी बेल आइकन को दबाई थी